Berapa jumlah ayat dalam Al-Quran? 6.662 ayat. Ya, lain? Ya, lanjut. Ya, lanjut. Nah, lanjut. 6.662 ayat. 6.662 ayat. Nah, pas. Ya, lanjut. Ya, oke. Mari kita cek. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا ولتجعليه محكما في أمرنا وثقي بوعد الله أن يتحققا يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا Al-Fatihah 7 ayat, Al-Baqarah 286 ayat, Al-Imran 200 ayat, An-Nisa 176 ayat, Al-Maidah 120 ayat, Al-An'am 165 ayat, Al-Araf 206 ayat, Al-Anfal 75 ayat, At-Taubah 129 ayat, Yunus 109 ayat, Hud 123 ayat. Surah Yusuf 111 ayat, Ar-Ra'd
43 ayat, Ibrahim 52 ayat, Al-Hijr 99 ayat, An-Nahl 128 ayat, Al-Isra 111 ayat, Al-Kahfi 110 ayat, Maryam 98 ayat, Thaha 135 ayat, Al-Anbiya 112 ayat, Al-Hajj 78 ayat. Al-Mu'minun 118 ayat, An-Nur 64 ayat, Al-Furqan 77 ayat, Asy-Syu'ara 227 ayat, An-Naml 93 ayat, Al-Qasas 88 ayat, Al-Ankabut 69 ayat, Ar-Rum 66 ayat, Luqman 34 ayat, As-Sajdah 30 ayat, Al-Ahzab 73 ayat. Al-Jasiyah 37 ayat, Al-Ahqaf 35 ayat, Muhammad 38 ayat, Al-Fat 29 ayat, Al-Hujurat 18 ayat, Kaf 45 ayat, Az-Zari'at 60 ayat, At-Tur 49 ayat, An-Najm 62 ayat, Al-Qamar 55 ayat, Ar-Rahman 78 ayat. Al-Waqiah 96 ayat, Al-Hadid 29 ayat, Al-Mujadalah 22 ayat, Al-Hash 24 ayat, Al-Muntahanan 13 ayat, As-Saff 14 ayat, Al-Jumu'ah 11 ayat, Al-Munafiqun 11 ayat, At-Takabun 18 ayat, At-Talaq 12 ayat, At-Tahrim 12 ayat. Al-Mulk 30 ayat, Al-Qalam 52 ayat, Al-Haqqah 52 ayat, Al-Ma'arij 44 ayat, Nuh 28 ayat, Al-Jin 28 ayat, Al-Muzammil 20 ayat, Al-Mudaththir 56 ayat, Al-Qiyamah 40 ayat, Al-Insan 31 ayat, Al-Mursalati 50 ayat. An-Naba 40 ayat, An-Naziat 46 ayat, Abasa 42 ayat, At-Takwir 29 ayat, Al-Infitar 19 ayat, Al-Mutaffifin 36 ayat, Al-Insyiqaq 25 ayat, Al-Buruj 22 ayat, At-Tariq 17 ayat, Al-Ala 19 ayat, Al-Ghasyiyah 26 ayat, Al-Fajr 30 ayat, Al-Balad 20 ayat, Asy-Syams 15 ayat, Al-Lail 21 ayat, Ad-Duha 11 ayat, Asy-Syahr 8 ayat, At-Tin 8 ayat. Alaq 19 ayat, Al-Qadar 5 ayat, Al-Bayyinat 7 ayat, Al-Zalzalah 8 ayat, Al-Adiyat 9 ayat, Al-Qari'ah 11 ayat, At-Takatsur 8 ayat, Al-Asr 3 ayat, Al-Humazah 9 ayat, Al-Fil 1 ayat, Quraisy 2 ayat, Al-Ma'un 2 ayat, Al-Kautsar 2 ayat, Al-Kafirun 6 ayat, Nas 5 ayat, Nas 3 ayat, Al-Lahab 5 ayat, Al-Ikhlas